गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है गुलशन बल्क ब्लॉक 1 का, इसका रिजल्ट देखिए जनाब के हैं वोट 17, हसन साबिर के 17 वोट हैं जो एमपीएम से थे, तहरीक इंसाफ के हैं 406 वोट। इतना बड़ा फर्क है। इसी अंदाज में ये एक और रिजल्ट है, यहाँ से हसन साबिर के 49 वोट्स, तहरीक इंसाफ के हैं 539। ये एक और रिजल्ट है, यहाँ से हसन साबिर के हैं 33 वोट और हमारे हैं 474 वोट्स। हसन भाई, ये रिजल्ट तो देखा आपने कि कितना बड़ा ये डाका मारा है, लेकिन हमारे केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल चीज़ ये है, हमने कानून में प्रूफ करना है कि 1154 नहीं है, 1155 है। मैंने सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट लेके जाने कि ये जो आपने किया है ये मैं मुस्तरद कर रहा हूँ इन शवाहिद की बुनियाद पे। 1155 मैंने प्रूफ साबित करना है कोर्ट में, और वो इस बुनियाद पे होगा कि जमात इस्लामी भी कह रही है कि उनके पास ये फॉर्म 45 है। मुख्तलिफ जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं TLP हो गई, वो भी कह रहे हैं, TLP हो गई, सब कह रहे हैं कि जब हमारे पास, और फिर इस पे प्रिजाइडिंग अफसर के अंगूठे हैं, दस्तखत मौजूद हैं, इनकी डिटेल्स मौजूद है, हमारे हर जमात के पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, वो गवाही देंगे, प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाया जाएगा। हम तो चिल्ला ये रहे हैं कहाँ है MQM के फॉर्म 45, हम तो मीडिया के पास लेके पहुंच गए, कोर्ट लेके पहुंच गए, ECP लेके पहुंच गए। चैलेंज कर देना, चैलेंज है। MQM को बोले भाई मैं भी लेके बैठता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोनों। मैं ये चैलेंज के सामने मैं ये चैलेंज कर चुका हूँ पहले। आवाम का भरोसा है सर, ये 100%। एक तो अवाम की हिमायत ये हमारी स्ट्रेंथ है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। एक नौजवान की जो इस मुल्क से, इस सिस्टम से जो उसका एतमाद होता, भरोसा होता, वो उठ रहा है। अब मुझे बताएं ना, हम यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते इस मुल्क के में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, हमें क्या मैसेज दिया है? मैं एक नौजवान हूँ, मुझे क्या मैसेज दिया है कि आपको ये ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सेटिंग करनी है, आपने RO ऑफिस में किसी से सेटिंग करनी है, आपने किसी आला अफसर अहदेदार से सेटिंग करनी है, MNA बनना है, MPA बनना है। यहाँ ऐसे लोगों को बना दिया है जो घर से नहीं निकले कभी, जिन्होंने आज तक अखबार नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने आज तक सियासत का लिव भी नहीं पता उनको, अवाम की शक्ल नहीं देखी उन्होंने, वो आज जाके कौमी और सूबाई असेंबली में बैठे हैं। क्यों? उन्होंने एक रास्ता अपनाया, उन्होंने सेटिंग की, कहीं ना कहीं वो किसी से मिले, किसी के जरिए पहुंचे। तो ये बहुत गलत मैसेज तासुर क्रिएट किया कि आप अवामी राय को रोंग रहे हैं, कुचल रहे हैं। इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसका क्या निकलेगा? और माजी में हमने देखा है कि लोग इन चीज़ों से बदजन होते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से आपका एक मुल्क टूट गया पूरा, और फिर भी नहीं समझ आ रही। जुल्म हुआ है अवाम के साथ, और ये हार एक नौजवान की हार हुई है, ये सिस्टम की, निज़ाम की हार हुई है। ये तो समझ रहे हैं कि हमें हरा दी है, हमें कोई नहीं हराया। हमें तो लाखों लोगों ने हिमायत की है हमारी। जो टर्न आउट हुआ है इमरान खान की हिमायत में, आप देखें पूरे मुल्क में लोग निकले, 60% से ज़्यादा टर्न आउट है। और कराची स्पेशली आप देखें कि एक नए नौजवान कैंडिडेट से नए निशान, उल्टे सीधे निशानात के साथ वो लड़ रहे थे, उसके बावजूद हर जगह जो है वो लाखों वोट्स की लीड थी, और उसमें रातों रात इन्होंने नताइज चेंज किया, और इतने भोंडे तरीके से किए कि आप देखें मेरे तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब वोट होते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। ये पढ़ें, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये कागजी सारे सब शवाहिद सबूत मौजूद हैं। एक एक आप उठा के देखें कि हमारे कितने वोट हैं, और सारे ओरिजिनल कागज हैं जी, और जिनको जितवाया गया है उनके कितने वोट हैं। ये इसके मुताबिक आपके कितने वोट हैं भाई? फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जो वोट बनते हैं वो 1 लाख से जायद है। इस पे बता रहा है कि मोहम्मद आलमगीर के हैं 572 वोट। जी हाँ। ये कौन सा आपका हल्का, ये एक उसका है, ये एक पोलिंग स्टेशन का है। ये कौन सा है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, गुलशन इकबाल का। अच्छा, ये कितने बता रहे हैं? ये बता रहा है 437, यानी कि 2 मिला के जो है आपके 1100 से तकरीबन बराबर हो जाते हैं ना। इन्होंने पूरे हल्के के जो फॉर्म 47 में किया, पूरे हल्के में 1154 किए, और ये आप 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज उठा के देख रहे हैं, और 294 पोलिंग स्टेशन है पूरे हल्के में। सही है। तो यानी ये जिसने किया उसने ज्यादा मेहनत नहीं की, उसने ज्यादा अकल नहीं लड़ाई,
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بس وہ 2 صفر جو تھے وہ اٹھا کے لگا دیے اس کے ساتھ، جس کو جتوایا گیا ہے اس کے آگے 2 صفر لگا دیے. 439 یعنی کہ 1500 تو آپ کے یہ ہو گئے. yeah. ٹھیک ہے. 2018 میں لوگ بولتے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی آئی اسی طرح سے آج جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئی. پی ٹی آئی کیسے، مجھے بتائیں نا. اچھا چلے، ایک تو یہ چیز بھی میرا خیال ہے دفن ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو کوئی لایا تھا 18 میں، تو اب کون لایا پی ٹی آئی کو؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر 18 میں کوئی دھاندلی ہوئی تھی اس نشست سے جہاں سے میں لڑا ہوں، جہاں سے یہ ہے سارے، اس نشست سے 18 میں عمران خان صاحب لڑے تھے، اس کے فارم 45 بھی موجود ہیں ہمارے پاس. ان لوگوں نے بدنیتی میں مجھے یہ بینگن کا نشان دیا تمسخر، مذاق اڑانے کے لیے کہ شاید یہ عوام میں ذلیل ہو جائیں گے وغیرہ. لیکن اللہ کا منصوبہ دیکھیں کہ وہ بینگن کیا بن گیا بعد میں. اس کو لوگوں نے کس طریقے سے اس کی کیمپین کی، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیسا اس بینگن کو بلہ بنا دیا، اور اس بینگن کے ذریعے ہماری کیمپین میں جان آ گئی ساری. اور سب سے اہم چیز یہ، اس حلقے میں تاریخی ووٹ پڑا ہے. آج دن تک آپ کو پتہ ہے، آج میرا خیال ہے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، آج دن تک ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں. عوام نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے کہ آج دن تک ان سے سنبھل نہیں رہا، وہ ٹھپے لگ رہے ہیں. وہ جو ہے فارم 47 ابھی تک، اب فارم 48 میں انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں میں آپ کو بتاؤں. ہمارے حلقے میں، آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ آپ اسی حلقے میں رہتے ہیں، عسکری 4 میں پولنگ ہی نہیں ہوئی سارا دن. جیو نے رپورٹ کیا اس کو. ہمارا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ وہاں جاتا، عوام کے ساتھ وہ ویڈیو بناتا پریزائڈنگ افسر کی موجودگی میں، اور پریزائڈنگ افسر کہتا ہے کہ چونکہ عملہ نہیں آیا میں پورا دن پولنگ نہیں ہو سکی. یہ جو فارم 45 ہے اس پر لکھ کے دیا ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا، اس پر اس نے لکھ کے دیا ہے کہ یہاں پولنگ نہیں ہوئی اور سارا دن یہاں پہ عملہ نہیں آیا تو یہاں ری پولنگ کرائی جائے. فارم 48 میں، جس میں پولنگ اسٹیشن وائز یہ ڈیٹا بناتے ہیں، وہاں بھی ووٹ دیے ہوئے، مطلب جہاں پولنگ ہوئی نہیں ہے، ہاں وہاں بھی پولنگ شو کی ہوئی ہے. اچھا. دنیا نے دیکھا ہے، وہاں 5000 سے زائد ووٹ ہے، دنیا وہاں کھڑی ہے، میڈیا کھڑا ہے، وہاں پولنگ نہیں ہوئی. ایک بھی ووٹ نہیں ڈلا، جہاں ایک بھی ووٹ نہیں ڈلا وہاں ان کے مطابق کوئی 600 سمتنگ ووٹ ڈلے. وہ کیسے ڈالے؟ وہ آر او نے ڈالے. اسی انداز میں ایک اور سکول ہے یہاں، گرین لینڈ سکول، میں اس کی شیئر کروں گا. پریزائڈنگ افسر نے کمپلین کی ہے کہ یہاں پہ کچھ مسلح لوگ آئے، توڑ پوڑ کی، ڈبے توڑ دیے، پولنگ بند ہو گئی. اس نے لکھ کے دیا، کمپلین ہے، پورا ڈیٹیل ہے. پولنگ رک گئی ہے، وہاں بھی پولنگ راتوں رات انہوں نے میڈیا کو باہر نکالا ڈی آر او آفیسز سے، وہاں پولیس نصب کی، وہاں کنٹینرز لگائے، کسی کینڈیڈیٹ کو اجازت نہیں تھی جانے کی. راتوں رات انہوں نے ریزلٹ چینج کیے. 1,11,000 کو 1100 بنا دیا. یہ 1,11,000 ہے، یہ 1,11,000 ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم لے کر گئے، یہ دنیا بھر کے میڈیا میں ہم لے کر جا رہے ہیں. یہ شواہد ہے ہمارے پاس کہ یہ کس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ آپ عوامی رائے کو رونگ رہے ہیں، کچل رہے ہیں.